So mga kaigsunan ko na ka Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Nakabantay ba mo mga kaigsunan? Nga sa kadaghan kayong nangatake sa simbahang Katoliko, Seventh Adventist, Iglesia ni Cristo, Born Again, ug uban pang mga sikta nga ipangtugol og tao. Sa kadaghan nga nangatake sa simbahang Katoliko, walay bisag isa nila nga nakabalbag. Kabalo mo ngano maigsoon, ato ning paambit ning kining pagtuo. Kabalo mo ngano ang Iglesia Katolika wala gayud na balbag kung nakabantay mo. Sa nagsige sila pagpangatake sa simbahang Katoliko, nagkadaghan na hinuon ang mga mibalik sa simbahang Katoliko. Kaya kung atong basahon ng bulang kasulatan, diha sa sulat dokumento ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Usa may giingon sa itong Ginoo si mga apostoles, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bisa kung saon pagpangatake sa nagkadaiyang mga sikta, bisa pag usaon pa nila, bisa pag balibalihon pa nila, bisa pag maghimo sila mga propaganda aron nga makuha ang mga Katoliko mosamot na hinuog kadaghan kaya ang mugawas sa simbahang Katoliko mo na mga tagak mo na klaro nga pagkaistorya mga kaigsunan. E bisag sa panahon pa sa atmong Ginoong Kristo adunay natagak mismo pagani ang atmong Ginoong Kristo mo nagpili o si Judas Iscariote kipili sa itong Ginoo ha, natagak pagyod. So kung adunay membro sa simbahang Katoliko nga mugawas umubalhin sa siktang tinukol og tao, mo na mga Katolikong tagak. Nakaron moingon na ba sila nga kami na ko ng mga CFD club tanon, asa man ako nung nga parte nga hilabot me ato nagpatinaw wala maigsuon. Igo lamang namo gidipinsahan ang pagtuo. Kay dili man mahitabo nga ang atong Ginoong Kristo nagtukod og daghang iglesia. Usa ra ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoo. Unya mayon na puno sila nga aduna may mabasa nga Roman Catholic Church. Muna itubag sa mga taong wa kasabot. Dili na mao'y basihanan. Ang basihanan gani maigsuon ang mga kasaysayan. Pero kung basahan o Biblia nga adunay mabasa nga Iglesia Katolika, mayon na punog bias. Tanong ba nila? Nalabon kami mas ibdi mo hatag ming babasa, mayon og bias. Mula gina maigsuon no, magbase ganita maigsuon, magsusi diha gayud sa kasaysayan, sa mga libro sa kasaysayan aron nga diha nato mahibaluan nga kana nga pundok kung asa kini nagagikan kang Kristo ba o sa dili mao nga Kristo. Busa mga kaigsunan, kung kita mamili og iglesia kasi Kristo ra bagid ang manluluwas sa iyang iglesia. Karon kung dili ta magpasakop niini, klaro na kagiingon diha nga si Kristo ang manluluwas sa iyang iglesia nga mao ang iyang lawas. Nausaw man kuno nato na. Karon kung wala ta nagpasakop sa iyang iglesia, maluwas ba dita? No? Mo nga adto ta magbase sa Biblia ug sa mga kasaysayan aron atong makita ang kamatuoran nga ang Iglesia Katolika mo'y gitukod sa atong Ginoong Kristo. Amen.